Bienvenidos nuevamente a una edición más de World Worship Revival Center. Welcome once again to World Worship Revival Center. Damos la bienvenida a las personas que nos están viendo, sintonizando en el internet. We welcome the new people that are watching us, synchronizing in the internet. Y esperemos que la palabra del Señor sea una palabra de bendición para sus vidas. And we hope that the word of the Lord will be a blessing to your life. Amén. Amen. Amen. ¿Cuántos estamos listos para recibir la palabra? I mean, are we ready to receive the word? Woo. Amen. Amén. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Let's open our Bibles to Romans. Romanos capítulo 12. Romans 12. Romanos capítulo 12, versículo número 2. Romans 12, verse 2. La palabra del Señor nos dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, by the testing that you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. La palabra del Señor nos dice que no tenemos que conformarnos a este mundo, The word of the Lord tells us that we are not to conform to this world, sino que tenemos que transformar nuestro entendimiento. that we need to transform our understanding. Tenemos que renovar nuestro We need entendimiento. to renew our understanding. Una de las cosas que como creyentes muchas veces no hacemos, One of the things that as believers we never do, tal vez no entendemos la palabra que es renovar nuestro entendimiento. maybe we don't understand what the word to renew means. Significa tenemos que renovar nuestra mente. It means that we need to renew our mind. Cuando no renovamos nuestra mente, When we don't renew our mind, somos creyentes que no avanzamos al propósito que Dios tiene. we are believers that don't advance to the purpose that God has for us. Por ejemplo, déjenme dar una explicación. For example, I'll give you an explanation. La palabra del Señor nos dice en Isaías The word says in Isaiah que Él va a guardar en perfecta paz that He will keep in perfect peace aquel cuyo pensamiento en Él persevera. those whose thoughts remain on Him. Otra vez lo vuelvo a decir. Again, I'll say it. Dice la palabra del Señor The word of the Lord says que Él va a guardar en perfecta that paz He will keep in perfect peace aquel those who cuyo pensamiento en Él persevera. whose thoughts in Him persevere. ¿Cuántos de nosotros nos vemos muchas veces sin paz? How many of you see yourselves sometimes without peace? ¿Y por qué estamos sin paz? And why are we without peace? Porque nuestro pensamiento Because our thoughts no perseveró en Él. did not persevere in Him. Una de las cosas que descubrió Albert Einstein, One of the things that Albert Einstein discovered, todos tal vez conocen la fórmula que es energía es igual a masa al cuadrado. maybe you know the formula that he created, which is energy equals mass equals Al cuadrado, the doble. square root. Y algo que tenemos que entender And something we need to es la understand teoría de la relatividad. is the theory of relativity. ¿Qué significa esto? What does that mean? La palabra del Señor nos dice a través de Salomón escribió un proverbio. The word teaches us in Proverbs, Solomon wrote. Salomón escribió este tremendo versículo. Solomon wrote this tremendous verse. Como el hombre piensa, As a man thinks, el tal es. so is he. Como el hombre piensa en su corazón, As a man thinks in his heart, el tal es. so is he. De modo que la palabra nos enseña So the word teaches us que nosotros somos el that resultado we are the result de nuestros of pensamientos. our thoughts. ¿Ok? Dilo conmigo. Yo Say soy with el me. resultado I am the result I am the result de mis pensamientos. of my thoughts. of my thoughts. El problema de muchos de nosotros The problem for many of us es que no creemos eso. is that we don't believe this.
el científico Albert Einstein descubrió he discovered que la energía that the energy crea una masa. creates a mass. Tus pensamientos, Your thoughts, mis my pensamientos, thoughts, son energía. they are energy. Y esa energía And that que energy nosotros creamos a través de nuestros that we pensamientos, create through our thoughts, creamos una masa we create a mass que viene a ser prácticamente lo que llegamos a ser. that comes to be what we are going to do. Cuando nosotros no entendemos que nuestros pensamientos tienen poder, When we don't understand that our thoughts have power, los subestimamos. we underestimate them. Tu pensamiento, Your thought, mi pensamiento, my thought, tiene poder. has power. El problema es que no entendemos eso. The problem is that we don't understand this. El Señor dice en su palabra The Lord says in the Word que Él quiere guardarte en perfecta paz. that He wants to keep you in perfect peace. El problema es que a veces no entendemos que nuestros The pensamientos problem is that we don't understand sometimes that our thoughts, nos roban la paz. they rob us of our peace. ¿Me está entendiendo? Are we understanding? La palabra del Señor nos enseña y nos dice The Word of the Lord teaches us and says to us que amarás al Señor tu Dios that you will love your God con todo tu with all corazón, your heart, con toda tu alma, with all your soul, con toda tu mente, with all your thoughts, con todas tus with fuerzas. all your strength. ¿Cómo tenemos que amar al Señor? How do we need to love the Lord? Con todo nuestro corazón, With all of our heart, con toda nuestra alma, all of our soul, con toda nuestra mente, all of our mind, con todas nuestras fuerzas. all of our strengths. Nosotros tenemos que entender que si el Señor nos dice que lo tenemos que amar We need to understand that if the Lord says to us that we need to love Him con toda nuestra mente, with all of our thoughts, with all of our mind, es que Él está interesado a que guardemos una salud mental. is that He's interested that we keep a healthy mental state. Yes. Amen. Ahora que desafortunadamente estamos en la familia batallando con una enfermedad en la vida de mi madre, Now that in my family, unfortunately, we're battling with an illness in my life, in my mental illness, mental illness in my mother's life, puedo entender cuán importante es I can understand how important it is guardar nuestra mente. to keep our minds. Nuestra mente es como un volante. Our minds is like a steering wheel. Si nosotros no controlamos nuestra mente, If we don't control our thoughts, le damos permiso al enemigo then we give permission to the enemy de conducir nuestras mentes. to drive our minds. Y cuando el enemigo conduce tu mente y mi mente, And when the enemy drives your mind and my mind, no nos lleva a una buena he destinación. doesn't take us to a good destination. Nos lleva a lugares de tormento. He takes us to places of torment. Y desafortunadamente aquí en Canadá, And unfortunately, here in Canada, según la estadística médica, according to medical statistics, más del 40% more than 40% de los canadienses of Canadians, sufren con problemas they mentales. Wow. suffer with mental problems. ¿Qué son problemas mentales? What are mental problems? Depresión, Depression, ansiedad, anxiety, insomnio. insomnia, Y muchas veces no podemos nosotros and many times we cannot entender que el problema es understand that the problem is que no cuidamos nuestros pensamientos. that we don't take care of our thoughts. Una persona que no cuida sus pensamientos A person that doesn't take care of his thoughts, es como que le da el poder de la mente it's like he's giving the power of his mind al enemigo de su alma. to the enemy of his soul. Por eso tenemos que entender. Which is why we need to El understand. Señor nos dice en 2 de Timoteo 1:7, The Lord says to us in 2 Timothy 1:7, Dios no nos ha dado God hasn't given us un espíritu de temor. a spirit of fear. El temor Fear no es una emoción. is not an emotion. El temor Fear es un espíritu. is a spirit. Pero como no lo vemos como espíritu, But because we don't see it as a lo spirit, tratamos como una emoción. we treat it as an emotion. Lo tratamos como un We sentimiento. treat it as an emotion. Cuando la palabra de Dios nos enseña When the Word of God teaches us que el temor that fear
es un espíritu. It's a spirit. Y si me quiere entender lo que quiero And decirle, if you understand what I'm trying to say, no es un buen espíritu. it's not a good spirit. Dice la palabra que un espíritu de temor The word says that a spirit of fear nos atormenta. torments us. Y cuando estamos en tormento, And when we are in torment, no podemos disfrutar la paz del Señor. we cannot enjoy the peace of God. La palabra también nos dice en Primera de Juan The word teaches us also in 1 John que el perfecto amor that the perfect love va a echar fuera el temor. will cast out all fear. Amen. Tus temores Your fears son el resultado are the result de no enfrentar tus temores. of not facing your fears. Tus temores, Your fears, si no son confrontados, if they are not confronted, siempre vivirán contigo. will always live with you. Si tú no confrontas tus If temores, you don't confront your fears, entonces no estás recibiendo lo que Dios te dice que te ha dado. then you're not receiving what the Lord says He has given you. Dice la palabra, Dios no te ha dado The Lord says He has not given un you espíritu de temor. a spirit of fear. Y luego dice lo que te ha dado. But what He has given you, ¿Qué te ha dado el Señor? what has the Lord given you? Un espíritu de amor, A spirit of love, un espíritu de poder a spirit of power, y un espíritu de dominio propio. and a spirit of sound mind. ¿Qué es dominio propio? What is sound mind? La capacidad de The gobernar capacity to govern mis propias emociones. my own emotions. El problema en mucha gente The problem for many people es que las is emociones that emotions, nos controlan. they control us. Nosotros no controlamos las We emociones, don't control the emotions, las emociones nos controlan. but the emotions control us. Pero ¿qué es lo que el Señor dice? But what does the Lord say? El Señor te ha dado un espíritu, The Lord has given you a de spirit amor, of love, porque el amor lo que hace, because what the love does, echa fuera el temor. it casts out all fear. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que si yo entiendo que cuando me lleno de amor, That I understand that if I am filled with love, el temor entonces no tendrá parte en mi vida. then the fear will not have any part in my life. Pero si no estoy lleno de amor, But if I am not filled with love, entonces tengo espacio then I have space para que el temor venga a mi vida. for the fear to come into my life. Ahora, una de las cosas que Albert Einstein descubrió, Now, one of the things that Albert Einstein discovered lo que la palabra del Señor dice por is mucho what the tiempo. word of the Lord says he's been saying for a long time. Es más, un día Job escribió esto: In fact, Job wrote once, lo que yo temía "What I fear es lo que me sobrevino. is what came over me." ¿Se da cuenta? Do you see? Se entiende que la teoría de la relatividad, It is known that the theory of relativity, si yo tengo energía, if I have energy, yo voy a crear algo con esa I energía. will create something with that energy. Si yo tengo una energía negativa, But I have a negative energy, voy a tener un resultado negativo. I will bring a negative result. Por eso el Señor dice, Which is why the Lord el says perfecto amor that the perfect love echa fuera el temor. casts out all fear. Pero para que el temor sea echado, But for the fear to be cast out, yo tengo que sentirme amado. I need to feel loved. El problema de muchos es And the problem for many is que no sabemos cómo recibir el amor. we don't know how to receive that love. Porque lo único que aprendimos Because the only thing is that we learn a través de nuestra vida through our lives fue sentirnos que no éramos amados, to feel that we haven't felt loved. sentirnos que no éramos We aceptados. felt like we were not accepted. Y es difícil recibir algo And it is difficult to receive something cuando no hemos aprendido a cómo hacerlo. when you haven't learned how to do it. De modo que tenemos que aprender primeramente a renovar nuestra mente. So first of all, we need to learn how to renew our ¿Qué es minds. renovar nuestra mente? What is to renew our minds? Ponernos de acuerdo con lo que la palabra del Señor To dice. come into agreement with what the word of the Lord says. La palabra del Señor nos enseña The word of the Lord teaches que de us tal manera nos amó Dios that with such love with such love he loved us, que nos entregó a su Hijo. that he has given us his only son. ¿Para qué? For what? Para que todo aquel que lo reciba So that for those who receive him no se pierda, will not be lost, mas tenga vida eterna. but will receive eternal life. De modo que la fe nos invita a recibir. So the faith invites us to receive. El problema de muchos es que no sabemos cómo recibir, The problem for many is that we don't know how to porque receive tenemos un corazón cerrado. because we have a closed heart. Y cuando tenemos un corazón And cerrado, when we have a closed heart,
aunque Dios quiera darte algo, even though the Lord wants to give you something, es el que usted se abra para poderlo recibir. it is the fact that you need to open to receive it. Amén. Hay mucha gente There's many people que está pidiendo al Señor, that are asking the Lord, pero no ha aprendido a recibir. but they haven't learned to receive. La palabra nos enseña algo poderoso. The Word teaches us something very powerful. La palabra nos dice en el libro de Marcos, The Word says in the book of Mark, capítulo 13. chapter 13, Dice la palabra que cuando yo pida algo al Señor, the Word says that when I ask something of the Lord, tengo que creer que ya lo recibí. I have to believe that I already received it. Y dice la palabra And the Word says que si creo que ya lo recibí, that if I believe that I already received it, eso que ya recibí that which I already received va a venir, will come, se va a manifestar. will manifest. Ahora, ese es el problema de muchos de nosotros. That is the problem for many of us. Estamos pidiendo, We are asking, pero todavía no hemos recibido. but we haven't received it yet. El día de ayer me escribió una pastora de Costa Rica. Yesterday, a pastor from Costa Rica wrote to me. Son los pastores jóvenes que Dios los ha bendecido mucho. They are young pastors who the Lord has blessed much. Tiene una iglesia de 1,500 personas. They have a church of about 1,500 people. Wow. Y ellos estaban bajo el pastorado de su papá. And they were underneath the pastorate of his father. Pero el papá estaba en una doctrina But the father was in a doctrine. que era una doctrina de mucho legalismo, mucha There was religiosidad. a doctrine of a lot of legalism, a lot of religiosity. Y el hijo decía, papá, es que yo creo que hay algo mejor. And the son would say, well, Dad, I believe that there's something better. Pero el padre But the father nunca había renovado su mente. never renewed his mind. Lo único que sabía era religión. The only thing he knew was religion. Lo único que sabía era lo que le habían enseñado. The only thing he knew was what they had taught him. Y él, el hijo joven, And the young son empezó a entender lo que es el reino. began to understand what the kingdom is. Y le decía, el hijo al padre le And decía, the son would say to the father, es que nosotros no estamos viviendo en el reino. is that we're not living in the kingdom now. Estamos viviendo en la religión. We are living in the religion. Y el padre le decía, yo no soy religioso. And the father would say, I'm not religious. Y le decía el hijo, sí estamos viviendo en la religión. And the son would say, yes, we're living in a religion. Total que se separó el hijo del padre. And so there was a split between the father and the son. Y el hijo empezó de cero con una congregación. And the son began again from zero with a congregation. Y el Señor lo empezó a bendecir. And the Lord began to bless him. Y su congregación empezó a crecer. And his congregation began to grow. Porque le empezó a enseñar Because they began to teach them cómo vivir en la fe. how to live in the faith, Cómo vivir en el how reino. to live in the kingdom. No una religión Not a religion donde uno llega, where you come, se you sienta, sit, recibe you receive, y no hace nada. and you don't do anything. Y la congregación empezó a crecer. And the congregation began to grow. Y la esposa, And the wife, ya tienen casados hace muchos años they've been married for many years now, y no han podido tener bebé. and they couldn't have any children. ¿Por qué no podían tener bebés? Why couldn't they have any babies? Porque ella tenía sus ovarios Because her ovaries con una enfermedad que se llama endometriosis. had a sickness called endometriosis. Y los ovarios And the ovaries no podían recibir el esperma could not receive the sperm porque estaban tapados. because they were covered. Y muchas veces nuestro corazón And many times our a hearts veces no puede recibir sometimes cannot receive porque está tapado. because it is covered. Dios quiere poner su semilla, God wants to put His seed, Dios quiere poner su palabra, His word, pero no la podemos recibir but we can't receive it porque muchas veces lo tenemos tapado because many times it is covered con un espíritu de orfandad. with the spirit of an orphan. Sabemos que Dios nos ama, We know that God loves us, pero no lo hemos recibido aquí. but we haven't received it here. Tenemos un conocimiento, We have a knowledge, pero no tenemos entendimiento. but we don't have an understanding. Otra vez lo digo. Again, I'll say it. Tenemos entendimiento. We have Perdón, a head, tenemos we conocimiento, have a head knowledge, pero no tenemos entendimiento. but we don't have any understanding. Y me comentaba la pastora me comentaba And she was telling me que por muchos años sufrió. that for many years she suffered.
cuando ella se iba a dormir, And when she would go to sleep, no podía dormir más de 2 horas she couldn't sleep for more than 2 hours. porque los dolores eran tan fuertes Because the pains were so much que la despertaban. that she would wake up. Y oraba. And she would pray. Y una vez ayunó, 21 días ayunó. And once she fasted for 21 Y days. le dijo, Señor, yo estoy ayunando porque quiero que me sanes. And she said, I'm fasting, Lord, because I want you to heal me. Y el dolor de ellos And their pain era que no podían tener hijos was that they couldn't have any babies por la condición que ella tenía en because su of her matriz. condition in her matrix. Y los resultados médicos fueron And the medical results were que tenía quistes en los ovarios, that she had tumors tumors in her ovaries, y tenía un tumor también en el cuello, en el útero. and also one tumor in her uterus. De modo que por todos lados había resistencia. So from everywhere there was this resistance. Y el tumor le producía tanto dolor And the tumor would present in such pain for her que era una vida llena de that it sufrimiento. was a life full of suffering. Y hicieron 21 días de ayuno, So they did this 21 day of fasting. hicieron una cruzada con un evangelista coreano They also did this crusade with a Korean evangelist, y que Dios lo usa con sanidad. whom the Lord uses with a lot of healing. Y cuando estaban en la cruzada, And when they were in the crusade, el evangelista mandó llamar a la pastora the evangelist called the pastor, y le dice estas palabras. and he says this to her. El Señor te dice The Lord says to you que lo que le pediste that what you asked, ya te lo dio. He has already given it to you. Hola. Hello. Que lo que pediste That what you asked, ya te lo dio. He has already given it to you. Y ella pues decía, pero si ya me lo dio, ¿por qué todavía tengo dolor? And she would say, well, if He has already given it to me, why do I still feel pain? Y en ese momento él empezó a orar por ella, And in that moment, he began to pray for her. reprendió la enfermedad, He rebuked the sickness, le ordenó a todo espíritu de enfermedad que soltara su cuerpo, commanded every spirit of sickness to leave her body, le ordenó a todo tumor que se desarraigara de su matriz, commanded every tumor to be uprooted from the matrix. y cayó en el suelo ella, And she fell down. y cuando se quiso levantar, And when she wanted to rise up again, no se podía levantar porque la presencia del Señor era tan pesada sobre she ella, couldn't get up because the presence of the Lord was so heavy for her. que la tuvieron que levantar con ayuda. They needed to lift her up with help. Y por primera vez And for the first time en muchos años in many years, pudo dormir toda una she noche could sleep one whole night sin despertarse, without waking up porque el dolor because the pain se había ido. had gone away. Y después fue a los médicos And then she went to the doctors. y se hizo un análisis nuevamente, And again, she did an analysis o exámenes, or a test. y descubrieron que los dos ovarios, And they discovered that the two ovaries, la endometriosis ya no estaba más, the endometriosis wasn't there anymore. los quistes ya no estaban The más, tumors were not there anymore. el tumor que estaba en el útero ya no estaba The más. tumor in the uterus was not there anymore. El Señor lo había The sanado Lord completamente. had healed her completely. ¿Qué quiero decirte con esto? What is it that I want to tell you with this? Es de que tenemos que aprender Is that we need to learn no solamente a pedir, not just to ask, sino a recibir. but also to receive. Porque yo puedo pedir, Because I can ask, pero la Biblia dice but the Bible says que si yo pido algo, that if I ask for something, tengo que then creer I need to believe que ya lo recibí. that I've already received it. Y si lo recibí, And if I received it, eso que recibí that which I received me va a venir. will come to me. No creer que lo voy a recibir, Not believing that I will receive it, creer que ya lo recibí, but believing that I've already received creer it, que ya lo tengo. believing that I already have it. Y si ya lo tengo, And if I have it, entonces lo que ya tengo then what I already have, es lo que se va a manifestar. it's what will manifest. Eso es lo que dijo Albert Einstein. That's what Albert Einstein said. Tu pensamiento Your thought tiene energía, has energy, tiene poder. has power. Y tu energía, And your energy, tu pensamiento, your thought, crea una masa. will create a mass. ¿Y qué es la masa? And what is the mass? El resultado The result de mis of pensamientos. my thoughts.
Salomón, con toda su sabiduría, Solomon, in all his wisdom, describió esto. described this. Como el hombre piensa en As a su corazón, man thinks in his heart, así es él. that's how he is. El problema de nosotros es Our problem is this, de que pasan días, that days go by, pasan meses, months go by, pasan años years go by, y nuestro pensamiento and our thoughts, no cambia. they don't change. Primeramente tenemos que aprender a tener pensamientos buenos. First of all, we need to learn to have good thoughts. La mayoría, no tal vez ustedes, pero la mayoría de The personas majority, maybe not you, but most people, no tienen buenos pensamientos They don't acerca have- de ellos mismos. they don't have good thoughts about themselves. Tienen pensamientos que no son saludables. They have thoughts that are not healthy. Y el enemigo sabe And the enemy knows que si no tenemos pensamientos saludables, that if we don't have healthy thoughts, va a ocasionar que nuestra salud mental it will cause that our mental health sufra consecuencias. will suffer consequences. Por eso el Señor nos dice en el libro de Filipenses capítulo 4, Which is why the Lord says to us in Philippians 4, versículo 8 en adelante. verse 8, ¿Lo tienen? do we have it? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Philippians 4, verse 8. No se están durmiendo el día de hoy, creo que hay mucha luz. You're not falling asleep today, there's a lot of light. Filipenses Philippians capítulo 4, chapter 4, versículo 8. verse 8. Empecemos del versículo 6. We'll begin at verse 6. Dice, por nada estéis angustiados. It says, do not be anxious about anything. Otra vez, Again, por nada estéis do angustiados. not be anxious about anything. Cuando usted tiene ansiedad, When you have anxiety, ¿dónde se manifiesta la ansiedad en tu cuerpo? where does the anxiety manifest in your body? En el estómago. In the stomach. Usted sabe que cuando uno tiene temor You know that when you have fears o cuando uno tiene ansiedad, or when you have anxiety, tu cuerpo, tus químicos en tu cuerpo your body and the chemicals in your body, reaccionan a tu pensamiento. they react to your thoughts. O sea, en otra forma, In other ways to put it, tu pensamiento your thought tiene la habilidad has the ability de crear buenos químicos to create good chemicals o de crear malos or químicos. to create bad chemicals. Los malos químicos The bad chemicals son los que no te van a dar nada positivo. are the ones that won't give you anything positive. Son los que van a traer enfermedad. The ones that will bring sickness. Por eso el Señor nos dice, Which is why the Lord says, por nada estés angustiados, be anxious over nothing. sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. But in everything, by prayer and supplication, be with thanksgiving, that your requests be made known to God. Y fíjese lo que dice el versículo 7. And look at what verse 7 says. Y la paz de Dios. And the peace of God. Y la paz de Dios. And the peace of God. ¿Sabe cómo podría el 40% de canadienses que tienen problemas de insomnio, problemas de depresión, problemas de ansiedad, Do you know how the 40% of Canadians could, those who have problems with depression and anxiety and insomnia, ¿sabe cómo podría ser su sanidad? do you know how their healing can be accomplished? Recibiendo la paz de Dios. Receiving the peace of God. De modo que la paz de Dios So the peace of God no es algo que es imaginario, is not something that is imaginary. es algo que es real, It's something that is real. es algo que uno puede experimentar. It's something that you can experiment. Cuando no tenemos paz, When we don't have that peace, estamos siendo robados we are being robbed de una manifestación que el reino de Dios trae. of a manifestation in which the kingdom of God brings. La palabra del Señor nos dice, The word of the Lord teaches us. el reino de Dios The kingdom of God no consiste en comida ni en bebida. doesn't consist in drink or food, Dice el reino de Dios but it says that the kingdom of God es justicia, is righteousness, paz peace, y gozo
and joy en el Espíritu Santo. in the Holy Spirit. De modo que estas tres So cosas those three things son los elementos del reino. are the elements of the kingdom. Cuando nosotros estamos teniendo falta de paz, When we have a lack of peace, ansiedad, anxiety, es que estamos fuera de lo que Dios dice que es para it's nosotros. because we are out of what the Lord says that it is for us. Es su reino. His kingdom. Su reino trae His kingdom brings justicia, righteousness, paz peace, y gozo and joy por el Espíritu Santo. by the Holy Spirit. Y dice la palabra, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. And it says, and the peace of God which surpasses all understanding. Hay una paz There is a peace que, aun a pesar de que estén las circunstancias adversas, that even though there's evil circumstances, podemos tener una paz que dice, bueno, las cosas no están como quiero que estén, we could have a peace that says, well, things are not as I would want them to be. pero hay una paz que sobrepasa toda situación. But there is a peace that surpasses all situation. Right. En el capítulo 5 de Marcos, In chapter 5 el of capítulo Mark, 4 de Marcos, chapter 4 of Mark, la palabra nos enseña que se levantó una tormenta. the word teaches us that a storm was risen up. La Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos, vayamos al otro lado. The Bible says that Jesus said to his disciples, let's go over to the other side. Y en el medio del lago, And in the middle of the lake, o del mar de Galilea, or the Sea of Galilee, se levanta una tormenta. a storm comes. Y dice la palabra que la tormenta era tan fuerte And the word says that the storm was so strong que la barca casi se hundía. that the boat nearly sank. Y los discípulos And the disciples fueron a despertar a Jesús. went to wake Jesus. ¿Cómo podemos estar dormidos How can we be asleep en medio de una tormenta in the midst of a storm si no tenemos la paz de Dios? if we don't have the peace of God? Dice la palabra que fueron a despertar a Jesús The word says they went to wake up Jesus. y le dijeron a Jesús, And they said to Jesus, no tienes cuidado de nosotros. don't you take care of us? O sea, lo fueron a despertar They went to wake him up. y le dijeron, no tienes cuidado de nosotros, How come you're not taking care of us? que vamos a perecer. We'll die. Y el Señor se levanta del sueño And the Lord rises up from his sleep. y lo primero que habla, And the first thing he says, le dice al mar he says to the sea, y le dice al viento, and he says to the winds, calla, enmudece. be quiet, be calm. Y dice la palabra And the word says que inmediatamente that immediately se hizo una bonanza. a peace came over the place. Nosotros muchas veces We, many times, tenemos que aprender a quietar a nuestra alma, we need to learn to quiet our souls. porque muchas veces se levantan tormentas en nuestra alma. Because many times storms rise up. Y cuando no tenemos nosotros entendimiento, And because we don't have that understanding, dejamos que la tormenta nos lleve para todos lados. we allow for the storm to take us from here to there. Y es cuando viene confusión, And it's when confusion comes. porque Dios no es un Dios de confusión. Because God is not a God of confusion. Dios es un Dios de paz. God is a God of peace. Otra vez dilo conmigo. Say with me. Dios no es un Dios de confusión. God is not a God of confusion. Dios es un Dios de paz. God is a God of peace. Tenemos paz. Do we have peace? Cuando no tenemos paz, When we don't have peace, es que permitimos que los vientos, it's because we allow the winds, permitimos que los tormentas que se levantan, we allow the storms to rise up, sacarnos de esa paz. to take us out of that peace. Todos nosotros vamos a pasar por tormentas. All of us will go through storms. Quisiera decirte que no van a haber I tormentas, would like to tell you that no storms will come. pero la Biblia dice que van a venir But tormentas. the Bible says that storms will come. La pregunta The es, question is, ¿cómo vamos a pasar la tormenta? how are we going to cross the storm? Dice la palabra que Él va a guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. The word says that He will keep our hearts and our... Acá dice, guardará vuestros The pensamientos. word says that our peace He will reserve in our understanding. Versículo 7. Versículo 7. And your peace and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amén.
Versículo 8. Verse 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. El Señor nos dice, nos da en el versículo 8 The Lord tells us in verse 8 una instrucción. an instruction. ¿En qué tenemos que pensar? What do we need to think about? ¿Nunca se ha encontrado usted cuando hay situaciones, hay problemas, Haven't you seen when there is situation and problems, que el pensamiento que viene constante a tu mente es el problema? that the constant thought that you get in your mind is the problem? Es como que, bueno, antes había en México, bueno, antes lo que hacían eran los discos esos grandes que habían, We used to have in Mexico the big discs to play, y decíamos que estaba rayado, and we would say that it would keep on playing on the same. scratch, It was scratched, y lo que hacía es de que seguía en lo mismo. and what it would do, it would turn around and it would go on the same song all over again. Pero era no solamente la misma canción, era la misma But frase, se repetía. not just the same song, but the same phrase. You would repeat it all over again, Y se repite, y se and it would repite. repeat itself and repeat itself. ¿Le ha pasado con sus pensamientos? Hasn't that happened with your thoughts? Y se repite, And y it se repeats, repite. and it repeats, and it repeats. Y esos pensamientos And those thoughts, tienen el poder de cambiar tus químicos. they have the power to change your chemicals. Y si estás pensando cosas hirientes, And if you're thinking thoughts that hurt you, si estás pensando en cosas que te han dolido, or thoughts that really hurt you, no estás creando un ambiente saludable. then you're not creating a healthy environment. Estás creando un ambiente que traerá, que puede traer You're creating an environment that could bring problemas a tu mente. problems to your mind. Por eso el Señor dice, Which is why the Lord says sobre toda cosa guardada, that everything that is guarded, guarda tu corazón, keep your heart. porque de tu corazón Because from your heart, salen los pensamientos. the thoughts come up. No el corazón que palpita sangre, Not the heart that beats blood, sino el corazón que viene siendo la mente, el alma. but the heart that comes to be the soul, the mind. Cuando nosotros no entendemos esto, When we don't understand this, somos presa fácil then we are easy prey del enemigo. for the enemy. Porque el enemigo lo que más quiere es robarnos la paz. Because what the enemy wants the most is to steal our peace. Si nos roba la paz, If he steals our peace, nos saca a un lugar muy vulnerable para then nosotros. he moves us into a place that is very vulnerable for us. Por eso tenemos que aprender Which is why we need to learn a descansar en el Señor. to rest in the Lord. No es fácil. It's not easy. Lo que estoy hablando acerca de Albert Einstein, What I'm saying about Albert Einstein, simplemente la palabra del Señor simply the word of the Lord, se confirma it is confirmed con lo que la palabra del Señor dice. with what the Lord says. Si nosotros no entendemos, If we don't understand, vamos a ser presas fáciles. we will be an easy prey. No es solamente el conocimiento. Not just in understanding. El conocimiento es bueno, The understanding is good, pero el entendimiento es aún mejor. but the wisdom is even No, better. the understanding is even The better. understanding is even better. Porque entendemos a cómo hacer las cosas. Because we understand how to do things. ¿Cuántos queremos aprender a guardar nuestro corazón? How many of you would like to learn how to keep your heart? Amén. Amen. El Señor ama tu paz. The Lord loves your peace. El enemigo no quiere que tengas su paz. The enemy doesn't want you to have his peace. El enemigo le gusta estar trayendo tormento a las almas. The enemy loves to bring torment to people's souls.
Por eso la palabra del Señor nos dice que el Señor ama tu paz. Which is why the word says that the Lord loves your peace. Dilo conmigo. Say it with me. El Señor ama mi paz. The Lord loves my peace. Si Él ama nuestra paz, If He loves our peace, ¿por qué entonces no vivimos en la paz que Él ya nos proveyó? why then don't we live in that peace that He has already provided for us? ¿Me está escuchando? Are we listening? ¿Qué es lo que roba la paz? What is it that steals our peace? Tenemos que aprender We need to learn a buscar la paz to seek the peace y seguir la paz. and to follow the peace. Escúchame. Listen, Dice la Biblia the Bible says que tenemos que encontrar la paz that we need to find the peace y seguir la paz. and to follow it. Porque si no encontramos la paz, Because if we don't find the peace, no podemos seguir la paz. we cannot follow it. Ahora, ¿quién es tu paz? Now, who's your peace? El Señor. The Lord. El Señor Jesús dice la palabra que Él es el príncipe de paz. The Lord Jesus, He says that He is the Prince of Peace. Él es el que ama nuestra paz. He is the one who loves our peace. Él es el que pagó el precio por tu He paz. paid the price for your peace. Escúchame. Listen, Dice la palabra que en su cuerpo the word says that in His body, llevó la enfermedad. He took the sickness. En su cuerpo In His body, llevó el oprobio, la vergüenza. He took the reproach, the shame. En su cuerpo In His body, pagó el precio He paid the price de nuestra paz. for our peace. Y cuando no vivimos en paz, And when we don't live in that peace, somos atormentados. then we are tormented. Capítulo 26 de Isaías. Chapter 26 of the book of Isaiah. La palabra del Señor nos enseña: The word teaches us, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. verse 3, you keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. ¿Cómo podemos guardar la paz How can we keep that peace si no confiamos en el que nos dio la paz? if we don't trust the one who gives us the peace? Vamos a ser probados en nuestra fe, We will be tested in our faith, pero tenemos que aprender a entender but we need to learn to understand que el Señor ama mi paz. that the Lord loves my peace. Si Él ama tu paz, If He loves your peace, tú también tienes que amar tu paz. you also need to love your peace. ¿Qué significa eso? What does that mean? Cuando venga ansiedad a mi corazón, When anxiety comes to my heart, cuando el temor quiera atacar mi when corazón, the fear wants to attack my heart, tengo que entender esto. I need to understand this. Mi pensamiento My thoughts es energía. is energy, Y lo que yo pienso and what I think va a crear una masa. will create a mass. ¿Y qué tengo que hacer en ese momento? And what do I need to do at that moment? Si quiero crear lo que me va a beneficiar. If I want to create what will benefit me, El Señor nos dijo en Filipenses capítulo 4 versículo 8. the Lord says to us in Philippians 4:8, Si hay algo bueno, if there's something good, si hay algo puro, something that is pure, si hay algo de buen nombre, something that has a good name, si hay algo digno de alabanza, something that is worthy of praise, en esto pensar. in those things think about. El problema de nosotros es Our problem is this: de que una mente que no ha sido a renovada mind that hasn't been renewed permanece en los problemas will remain on the problems en lugar de ir a buscar la solución. instead of looking for a solution. Y nosotros tenemos que aprender And we need to learn que si no renovamos nuestra mente, that if we don't renew our minds, van a pasar días, semanas, meses, años, then days, weeks, months, and years will go by, pero vamos a seguir siendo los mismos. but we will be the same. ¿Qué es renovar la mente? What is it to renew our mind? Señor nos dijo,
mi paz os doy, mi paz os dejo. The Lord said, my peace I give unto you, my peace I leave. No como el mundo la da. Not as the world gives it. No se turbe tu corazón ni tengas miedo. Let not your heart be anxious and do not be afraid. ¿Quién lo dijo eso? Who said that? El príncipe de The paz. Prince of Peace. El príncipe de paz nos dice The Prince of Peace says to us que no tengamos temor. that we need to have no fear. Ahora es difícil no tener temor And now it's difficult not to have fear porque somos humanos. because we are human. Pero el Señor nos dice, But the Lord says, no permanezcas en el temor. do not remain in that fear. Busca mi amor, Seek my love, porque mi amor because my love echa fuera todo will temor. cast out all fear. Isaías 26:3 dice la palabra del Señor. Isaiah 26 verse 3 says, Ya lo habíamos dicho. we already read it, Tú guardarás en completa paz. you're keeping in perfect peace. ¿Qué es completa paz? What does it mean, perfect peace? No hace falta agregar nada. That you need to add nothing. Pero también tenemos que tener cuidado But also we need to be careful de no quitar nada. of not taking away anything. Y dice, ¿a quién va a guardar en perfecta paz? And it says, who will he guard in perfect peace? Aquel cuyo pensamiento Him whose mind en ti persevera, is stayed on you porque en ti ha confiado. because he trusts in you. Tenemos crisis en muchos países We have crisis in many countries y crisis de problemas mentales. and crisis of mental problems. ¿Por qué? Why? Porque el príncipe de paz Because the Prince of Peace tal vez no ha sido revelado. maybe hasn't been revealed. Tal vez tienes conocimiento del príncipe de paz, Maybe they have an understanding of the Prince of Peace, pero tal vez no tienes entendimiento. but no understanding of it. Entendimiento es aplicar el conocimiento. Understanding is to apply the knowledge. Si Dios nos dice, If the Lord says to us, por nada, for nothing, por nada, for nothing, por nada, for nothing, estés angustiado, be anxious, entonces then desobedecemos, we disobey. desobedecemos. We disobey. ¿Y por qué desobedecemos? And why do we disobey? Porque no estamos entendiendo la palabra. Because we're not understanding the word. Tenemos conocimiento, We have a knowledge, pero entendimiento but es understanding is obedecer la palabra. to obey the word. Si el Señor te dice, If the Lord tells you, por nada for nothing, estás for angustiado, nothing be anxious. ¿qué tenemos que hacer? What do we need to do? No angustiarnos. Not be anxious. Pero somos humanos. But we are human. Pero no es una excusa. But it's not an excuse. No es una excusa. It's not an excuse. Tenemos que aprender We need to learn a vivir en la paz que el Señor te ha dado. to live in the peace that the Lord has given you. Yo he experimentado la paz, I've experienced that peace. pero hay veces que esa paz no la sigo. But sometimes I don't follow that peace. ¿Por qué? Porque las circunstancias me dicen tantas Because cosas the circumstances say to me many things. y permito que las circunstancias And I allow the circumstances me roben la paz to rob me of the peace que el Señor me ha dado. that the Lord has given me. Un día Pedro One day Peter, vio que el maestro iba caminando sobre las aguas he saw that the teacher was walking on the waters. y lo primero que Jesús habla, And the first thing that Jesus speaks, paz, peace, soy yo. it's me. Porque todos decían, Because everyone was saying, es un fantasma. it is a ghost. ¿Por qué? Porque venía caminando sobre las Because aguas. he would walk on the waters. Y sabemos que no es normal que alguien camine sobre las aguas. And we know that there's not normal for someone to walk on the waters. Pero Jesús es el Señor, But Jesus is the Lord, el creador de los cielos y de la the tierra. creator of heaven and the earth. Él creó las aguas, He created the Él waters. creó los He mares. created the seas. Y Él puede caminar donde Él quiera So caminar. he can walk wherever he wants to walk. De modo que caminó sobre las So aguas. he was walking on the waters. Y los discípulos se asustaron. And the disciples were scared. Y lo primero que Jesús dijo, And the first thing Jesus said, soy yo, it is me. paz. Peace. ¿Sabe que cuando un ángel se manifiesta a cualquier persona, Do you know what an angel manifests itself to any person? lo primero que los ángeles dicen es paz? The first thing the angels say is peace. ¿Por qué? Why? Porque nuestra carne Because our flesh reacciona will react a lo to sobrenatural. what is supernatural. El que estaba muy acostumbrado a los ángeles
he who was very accustomed to angels era Elías. was Elijah. Elías veía el mundo espiritual Elijah would see the spiritual realm como usted y yo vemos el mundo natural. as you and I see the spiritual, the natural realm. Él veía ángeles He would see angels. y estaba acostumbrado, He was used to it. aun cuando estaba en su depresión, Even when he was in depression, porque estaba huyendo de Jezabel, because he was running from Jezebel. porque Jezabel dijo que lo iba a matar. Because Jezebel said he was going to kill him. Y Jezabel, ese espíritu lo empezó a atormentar tanto And Jezebel, that spirit, began to torment him so much que dice la palabra que se quería morir. that the word says that he wanted to die. Y dice la palabra que Dios le dijo a Elías, And the word says that God said to Elijah, ¿qué estás haciendo aquí? what is it that you're doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? What are you doing here? La palabra dice que se fue 40 días por el desierto. The word says that he went 40 nights into the desert, 40 days. Y que un ángel había preparado una comida. And an angel prepared some food for him. Y que le preparó la comida el ángel. And the food that the angel prepared for him. Y comió y bebió. And he ate and drank. Pero estaba tan deprimido But he was so depressed que se volvió a dormir. that he began to sleep again. Una persona que tiene depresión A person who has depression duerme mucho. sleeps a lot. Y la depresión And depression, es señal it is a sign de que nuestra mente that our minds no está pensando is not thinking los pensamientos de Dios. the thoughts of God, Está pensando nuestros pensamientos but rather is thinking our own thoughts y está pensando las circunstancias and also the circumstances, y de una manera no vemos salida and in a way we don't see a way out y nos deprimimos. and we get depressed. ¿Alguna vez usted se ha deprimido? Have you been depressed sometime? ¿Y qué es lo que la depresión nos dice? And what does depression tell us? No hay salida. There is no way out. No hay salida. There is no way out. Pero ¿qué es lo? Speak peace into your heart. Y quiero que aprendas a recibir la paz que Él nos da. And I want you to learn to receive the peace that He gives to us. No la paz que te va a dar, Not the peace that He will give to you, la paz que ya te dio. but the peace that He has already given to you. Y muchas veces esa paz no se recibe And many times that peace you don't receive porque no creemos because we don't believe que lo merecemos. that we deserve it. Y te voy a decir, la paz del Señor en realidad no la merecemos, And I want to tell you the peace of God, and not necessarily we deserve it, pero es parte de lo que el Señor nos dio. but it is a part of what the Lord has given us. Dice la palabra sin remisión de sangre, sin derramamiento de sangre, The word says that without shedding of blood, no hay perdón de there is pecados. no remission of sins. De modo que si tenemos paz, So if we have peace, es por lo que Él hizo, it's because of what He did for us, no por lo que yo he hecho. not because of what I've done. En verdad, ninguno merece la paz, In truth, none of us deserve the peace, pero es que ya te dio su paz. but He has already given you His peace. Y esa paz And that peace es la que tienes que aprender a is the recibir. one that you need to learn to receive. Y decir, Espíritu Santo, And we say, Holy Spirit, gracias por la paz thank you for the peace que Jesús compró para nosotros. that Jesus bought for us. Gracias, Padre, Thank you, Father, que tú amas mi paz. that you love my peace. Señor, en este momento, Lord, in this moment, toda tormenta any storm que se ha levantado en contra de mi alma, that has risen up against my soul en contra de mis pensamientos, or against my thoughts en contra de mi or familia, against my family, hablo paz. I speak peace. Señor,
permítenos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lord, allow us to experience that peace that surpasses all understanding. Señor, ayúdame a renovar mi pensamiento. Lord, help me to renew my mind. Mis pensamientos My thoughts tienen que ser tus pensamientos. have to be your thoughts. Como dice tu palabra en el libro de Jeremías 29:11, As your word says in the book of Jeremiah 29:11, los pensamientos que tengo para ti the thoughts that I have for you son pensamientos de paz, are thoughts of peace, son pensamientos de bien, thoughts of good, no de mal. not of evil. ¿Lo puedes repetir, por favor? Can you repeat that with me? Los pensamientos que Dios tiene para mí The thoughts that the Lord has for me son pensamientos de bien are thoughts of good y no de mal. and not of evil, Para darme un futuro to give me a future mejor del que espero. even better than the one I wait for. Escucha, Listen, Dios te quiere dar cosas mejores God wants to give to you better things de las que esperas. than the ones that you wait for. El problema es, The problem is, tenemos que aprender a pensar we need to learn to think lo bueno, what is good, lo amable, what is lovable, lo que es digno de alabanza. what is worthy of praise. Eso es lo que tienes que aprender. That's what you need to learn. Tienes que renunciar You need to renounce a todo pensamiento to any thought que no te da paz. that doesn't give you peace. Tienes que aprender a renunciar You need to learn to renounce a todo pensamiento to any thought que te atormenta. that torments you. Tienes que aprender a renunciar You need to learn to renounce a toda mentira to any lie del enemigo of the enemy en contra de tu vida. against your life. Tú eres amado, You've been loved, tú eres perdonado, you have been forgiven, tú has sido comprado, you have been bought, tú has sido redimido. you've been redeemed. No lo vas a hacer, You will not do it. no, ya fuiste. You have already been. Amén. Amen. Y si somos amados, And if we are loved, somos aceptados. then we are accepted. Y el Señor nos dice And the Lord says to que has us sido aceptado en el amado. that you've been accepted in the loved one. Ya fuiste aceptado. You've been accepted. Tenemos que aprender We need to learn a tomar el volante to take the wheel de nuestros pensamientos of our own thoughts y aprender a dirigirlos and to learn to direct them a lo bueno, to what is good, a lo puro, to what is pure, a lo amable, to what is a lo lovable, que es digno de to alabanza, what is worthy of praise, a lo que es de buen nombre. to what has a good name. Y cuando el enemigo nos diga, And when the enemy tells us, no, vete a esto, no, go do this, vamos a decir no. we will say no. Yo voy a tomar la decisión I will make the decision de guardar mis to pensamientos. keep my thoughts. Eso va a ser la tarea. That will be the homework. Tienes que aprender a pensar You need to begin to think about en lo que estás pensando. in what you are thinking. Otra vez lo digo. Again, I'll say it. Tienes que aprender a pensar You need to begin to think about en lo que estás pensando. about what you are thinking. Y si no es bueno, And if it's not good, no lo alimentes. then don't feed it Cambia por un Change. pensamiento bueno. for a better thought. Amén. Amen. Lo tienes que empezar a You hacer. need to begin to do it. A veces creemos que es difícil. Sometimes we think it's difficult. No, ya te dio la mente de No, Cristo. He has already given you the mind of Christ. Ya tienes la mente de You Cristo. have the mind of Christ. Tenemos que alimentar nuestra mente We need to feed our mind con los pensamientos with the thoughts que nos bendicen. that bless us. Si un pensamiento no te bendice, If a thought doesn't bless you, di estas then palabras. say these words.
tomo la decisión I make the decision de no pensar más of not think about en lo que no me da vida. in what doesn't give me life. Cuando empiezas a hacer esto, When you begin to do this, empiezas a entender then you begin to que understand Dios te dio dominio propio. that God has given you a sound mind. ¿Qué significa dominio propio? What does a sound mind mean? Yo dirijo mis pensamientos. I drive my own thoughts. Amén. Amen. Mis pensamientos no me manejan. My thoughts don't drive me, Yo manejo mis but I pensamientos. drive my own thoughts. Amén. Amen. ¿Qué pasaría What would happen si a partir del día de hoy if, beginning today, tú gobiernas tus pensamientos? you govern your own thoughts? ¿Cómo será tu vida? How will your life be? Va a ser transformada. It will be transformed. Ahora escúcheme, con eso termino. Now listen to this, and with this I'm done. ¿Cuál es el propósito del enemigo? What is the purpose of the enemy? De mantenerte ocupado en malos To pensamientos. maintain you occupied in bad thoughts. Este es el propósito. That is the purpose. Para que no conozcas So that you would not know la buena voluntad de Dios, the good will of God que es agradable that is perfect, y que es perfecta. that is perfect, and that is good. Si yo entiendo la voluntad de Dios, If I understand the will of God, la voluntad de Dios then the will of God es agradable, is good, es perfecta. is perfect. Pero esa voluntad no se puede revelar a mi vida ni a tu vida But that will cannot be revealed to my life or your life si estoy en una tormenta en mis emociones. if I am in a storm in emotions. ¿Cuál es el propósito de la tormenta? What is the purpose of the storm? Que no conozcas la voluntad de Dios. It's for you not to know the will of God. ¿Se da cuenta? Do you see? El tormento The torment no puede conocer la voluntad de Dios. cannot know the will of God. Es en la paz It is in the peace donde yo entiendo where I understand la voluntad de Dios. the will of God. Voy a orar por ustedes. I'm going to pray for you. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te presento a cada alma en este I lugar. present to you every soul in this place, Te presento cada mente, Señor. every mind. Señor, ayúdanos a entender Lord, help us to understand que nuestra mente tiene poder, that our mind has power, nuestros pensamientos tienen poder. our thoughts have power. Y Señor, ayúdanos, enséñanos Lord, help us, teach us de que tú nos has dado that you've given us un espíritu de amor, a spirit of love, un espíritu de poder, a spirit of power, un espíritu de dominio propio, and a spirit of sound mind, para que podamos so that we could ejercitarnos exercise en ourselves el conocimiento in the knowledge de tu palabra. of your word. Señor, yo oro por cada persona Lord, I pray for every person que ha estado pasando tormentas who has been going through storms, y hablo palabra and I speak word, y declaro and I declare en el nombre de in Jesús the name of Jesus toda tormenta that any storm emocional, that is emotional, toda tormenta en tus any pensamientos, storm in your thoughts, toda tormenta en tus any sentimientos, storm in your feelings, hablo paz I speak peace, y declaro and I declare que el príncipe de the paz Prince of Peace ha pagado el precio has paid the price para que toda tormenta so that any storm se disperse will be dispersed en contra de tu vida, against your life en contra de mi vida. and against my life. Y declaro And I declare que para esto el Hijo de Dios that for this the Son of Man se manifestó has appeared para destruir toda obra del to enemigo. destroy the works of the devil. Declaro que todo problema químico en tu cuerpo, I declare that any chemical problem in your body, todo problema de imbalance químico, any chemical imbalance producto de tus that was pensamientos, a product of your own thoughts, pensamientos equivocados, wrong thoughts, pensamientos tóxicos. toxic thoughts, Declaro que en este momento I declare that in this moment, el Espíritu de the Dios Spirit of God trae el balance brings the balance a tus químicos to your chemicals. y declaro, And I declare, como dice su palabra, as your word says, que Él quita todo manto de luto y de tristeza, that He takes away any mantle that is sadness and todo manto any mantle that is sadness
y trae un manto de alegría, And He brings a mantle of happiness. trae un manto de gozo He brings a mantle of joy sobre tu vida. over your life. Declaro que te gozarás And I declare that you will be joyful en la salvación in that salvation. y te gozarás And you will be joyful en aquel que te ha dado la salvación. in He who has given you the salvation. Yo declaro que todo espíritu I declare that any spirit que había atormentado tu mente that has been tormenting your mind el día de hoy today pierde su asignamiento loses his assignment. y declaro que a partir de este momento And I declare that from beginning this moment, tendrás claridad de mente, you will have a clarity of mind. tendrás sanidad en tu mente, You will have healing in your thoughts, porque para esto vino el Señor, because for this the Lord has come para darte vida to give you life y vida en abundancia. and life in abundance. Ahora vas a ejercitar esto. Now you will exercise this. Señor, gracias. Lord, thank you. Recibo I receive el espíritu de amor, the spirit of love. recibo I receive el espíritu de poder, the spirit of power. recibo And I receive el espíritu de dominio the propio. spirit of a sound mind. Enséñame Teach me, Lord, a mantenerme to maintain myself en tu paz. in your peace. Que tu paz reine, Let your peace reign. que tu paz gobierne Let your peace govern mi corazón my own heart y mis pensamientos. and my thoughts. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Le damos gracias al Señor. We thank the Lord. Y is recording again? Wow. For the last while. Bueno, bendiciones, les amamos. We bless you. We love you. Ahora parece que todas las cosas estuvieron todas. Oremos por un edificio pronto. Let's pray for a building soon. Amén. Amen. Les amamos. We love you. El Señor los bendiga. And the Lord bless you. Y no dejen de vernos la próxima semana. And don't stop watching us. See you next week. Amén. Amen.